भारत हास्तिनि प्रधानमंत्री राजीव गांधी थैमानि बिसि थामथि थामनो रगै तिनि कक्तिशाला सदर हांखर कांग्रेस रो कायसा मेगा ब्लाड डोनेशन कैम्प खाइलेख्या अ ब्लाड डोनेशन कैम्प ओ फाइमानजक फाइखा एमएलए गोपाल चंद्र राय फॉर्मर एमएलए आशीष कुमार साहाति कुबुना दंग्र ब्लाड डोनेशन कैम्प नो रगै सदर हांखरनि कांग्रेस कमिटी रंनि बिसिं साकथारि सामुं खाइजकमानि नुकजाखा आधुनिक भारतेर रूपकार प्रयात प्राक्तन प्रधानमंत्री भारतीय जातीय कांग्रेसेर अन्यतम अनुप्रेरणार उत्स राजीव गांधीर 33तम प्रयाण दिवसे आज त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेसेर प्रधान कार्यालये सदर जिला कांग्रेसेर उद्योगे एक रक्तदान शिविरेर आयोजन करा हयेछे। आज के भारतीय जातीय कांग्रेसेर पक्ष थेके सारा देशव्यापी एई दिनटी यथायोग्य मर्यादाय श्रद्धार संगे पालित होच्छे। आमरा जानी এই ভারতবর্ষকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আধুনিকতার যুগে প্রবেশ করার জন্য রাজীব গান্ধীর যে অবদান এটা অনস্বীকার্য। দেশবাসী আজও প্রগতি এবং বিকাশের জন্য একজন বিকাশ পুরুষ হিসাবে प्रयात राजीव गांधी के स्मरण करे। आजो देशेर मानुषेर काछे राजीव गांधी प्रासंगिक। भारतीय जातीय कांग्रेस नव भारत गড়ার लक्ष्ये युव समाज के संकल्पबद्ध होवार जन्य देशेर विच्छिन्नताकामी शक्ति साम्प्रदायिक शक्ति उग्रवादेर बिरुद्धे लड़ाइये अवतीर्ण हये एक संहतिर जे दिशा এই दिशा देखाते आमादेर बर्तमान जातीय कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खाड़गे एवं राहुल गांधी प्रियंका गांधी कांग्रेस नेतृबर्ग आमादेर प्रिय नेत्री सोनिया गांधी जी नेतृत्वे देश जुड़े भारत जोड़ो आंदोलन हाथ जोड़ो कर्मसूची এই ধরনের কর্মসূচির মধ্য দিয়ে জাত পাত ধর্ম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আজকে যে সংকল্প গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে দিশায় দেশ আজকে এগিয়ে যাওয়ার কথা ছিল যা আজকে राजीव गांधीर स्वप्न के ब्याहत करे चलेছে। देशेर बर्तमान शासक दल जेभावे এই দেশকে পরিচালনায় যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বিচ্ছিন্নতাবাদ জাতপাতের ভিত্তিতে যেভাবে দেশকে খণ্ড বিখণ্ড করার লক্ষ্যে আমাদের দেশের সংহতিকে বিনষ্ট করে চলেছে তার বিরুদ্ধে আজকে কংগ্রেস দল রাজীব গান্ধীর অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কাজ শুরু করে। আমাদের বিশ্বাস এই দেশের জনগণ এই রাজ্যের জনগণ রাজীবজির পথেও যে পথ এটাকে অনুসরণ করবে এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করবে। আমরা আজকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলাম প্রদেশ সভাপতি উনি এআইসিসির একজন প্রতিনিধি হিসাবে আমাদের কর্ণাটক রাজ্য জয়ের যে शपथ ग्रहण अनुष्ठान सेखाने प्रधान मुख्यमंत्री सह तार मंत्रिसभार कैबिनेटे এই সভায় যোগদান করার লক্ষ্যে উনি ত্রিপুরা থেকে গেছেন। উনি আজকের এই কর্মসূচি সফল করার জন্য সমস্ত কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি আহ্বান রেখেছেন। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বর্তমান বিধায়ক শ্রদ্ধেয় নেতা गोपाल चंद्र राय महोदय। আমি অনুরোধ করব আজকের দিনে